So, good afternoon everyone. This is chapter 3, topic about control structure. At studying this chapter, you should be able to 1. Discuss the 3 basic programming structure. 2. Distinguish linear structure from relational structure. 3. Distinguish relational structure from loop structure. 4. Discuss relational operators. 5. Discuss nested relational structure. Then 6. Lastly, explain in detail the difference between controlled loop and infinite loop. So, mao ni ang 3 basic structures. So, almost all flowchart created for purpose of solving a problem are made of 3. So, nasa tulo ka buok basic structure nga nagngalan og number 1 is linear, 2 is relational or selection, and then loop. So, to make the power of the flowchart really absolute, these 3 structure had to be stitched together as one. So, dari kung para mahimong powerful yung flowchart, dapat absolute siya nya ma-apply nimo ning tulo ka structures nga needed is stitch together as one. 3 basic structures. So, number 1 is linear structure. The linear structure is nothing more than a showing of the sequential execution of processing statement as logical described in the flowchart. So, linear structure daw kay nothing sa nag-show siya og mga sequential execution sa processing sa statement. So, logically nag-describe kini sa isa ka flowchart. Linear recursive steps. The flowchart as shown is a linear construct designed to perform a single pass processing. So, dari ang sa daw ka flowchart nagpakita kini og linear nga naga-construct ug naga-design para mag-perform ang saka single pass process. So, ano siya ang linear recursive steps man yung flowchart. So, start A equals 0, B equals 0, S equals 0. So, dariya sa ka-5 process, input siya o input niya ang A ug B, tapos S equals E plus B. So, dariya displays S. So, in the last input A, B, A, S equals A plus B, then display S, then stop. So, ang pito ka process mo na siya first complete process pass, tapos ang upat ko na sa bus ka process is repeated process pass. Linear in relation to loop structure. Nagkita kini nga sa recurrence of certain steps na nagatabang para ma-achieve ang second round nga nga input nga process bago kani man. Linear in relation to loop structures man ang flowchart. Start A equals 0, B equals 0, S equals 0, then input A and B is equals A plus B, then displays S. So, sunod nibalik siya sa input A to B. So, sama kaning tulo nga process sa last man siya first complete process pass. Then sa number 2, relational structure. The diamond symbol in the flowchart is used to indicate a conditional path. So, katong diamond nga forma is mato siyang gamiton sa flowchart nga nag-indicate og conditional path. The question which is form logical comparison indicate the aforesaid shape for evaluation. Ano sa relational structure, ano siya diamond is test, then do ka square in left side and the right side. Sa left side statement 1, sa right side statement 2. So, dari makita mga steps kung asa mo answer og no og yes nga asa mag-end ang usa ka program or flowchart. Relational operations. As mentioned, the truth value of comparison or expression can be determined through the use of 6 relational operations shown. Sa mo to ang ipakita nga unom ka buok sa previous nga
page. Nag-mention siya og mga truth value nga nag-comparison sa mga lain-lain nga expression para ma-determine kini. So nested relational structure. A relational structure normally reflects a simple evaluation process that and it is by comparing two values in a single decision box. So ang relational structure mo siya nga ang normal nga mag-reflect sa mga simple nga pag-evaluate sa usa ka process nya nag-comparing siya og mga value sa every single nga decision box. Number 3 is loop structure. This action of perform a repetitive task is shown as a loop. A loop structure must have control and that is terminate at certain point when a certain condition is met. So dariya sa loop structure o nag-perform na siya og mga pabalik-balik nga task na ibaon sa loop nga. Ang loop structure kay nag-control siya sa mga dapat i-terminate o mga certain point nga nag-coordinate as a met. Loop structure mo na yung flow chart. So circle start ay kaning oblong start, next is statement 2, then diamond is test, then statement 3, then stop mo na yung loop range. Infinite loop mo na yung nag-illustrate sa mga kind of mga walay kahumanan nga procedural run. So infinite loop mo na siya nag-execution sa mga steps nga nagbalik-balik o nagbalik-balik na pagkahuman nga walay lain nga pag sit up or lit up na dili man definite sa ending form. Mao na ang flow chart sa infinite loop. Start, then square is a equals 0, b equals 0, a equals 0, then input a and b, then square is s equals a plus b, then display s, then next is balik na po sa input a, b. So magbalik-balik lang siya kay infinite loop siya. Infinite loop, this kind of flow chart nga nagworks according sa mga logic nga data and it should be nag-process kini sa mga exit loops without stopping. So at glance kani nga notice mga appearance sa infinite loop kay mga terminal niya nag-start symbols nga not dili paired with either terminal signs, nag-indicate siya og mga return control sa termination of control, then lastly stop. Controlled loop para ma-avoid ang mga occurrences sa infinite loop nga flow chart. Ang loop kay kinahanglan mag-guarded with at least defined exit and position. So dapat siya na ipadulungan sa exit or end. So figures in 3 to 9 applies control loop. Mao ni siya ang control loop. So dariyan na controlled na ang loop, so na separate na ang yes and no. Pero hindi siya nagpakita nga ang input padulong sa display nibalik tapos naog na pod sa a equals 777, then yes, then stop. Sa figure 3.9 sa man siya na-apply control loop. So nag-illustrate kini og mga proper applications sa control loop. So asa ang mga exit, kung asa kini nag-point, so independent user, and if the user na mo na ang any point data entry wishes to terminate the processing, all that have to do is to enter to 777 when prompt to k in the value of a hens. So regardless the value of the hens nga nag-input sa b, then the next step is to test the value of a. If a is found contain to 777, then ang test kay mahimo ng affirmative process sa nya kani mahunong na. However, if value a is not equal to 777, then ang loop kay ma-triggered siya nya ang all steps within this range kay magbalik-balik na siya. Walay murag ma-error ang iyahang pagka-set up sa program. Yeah, for watching, and that's all for this video. I hope you understand my explanation for this video. Please like and subscribe my YouTube channel
Thank you. God bless.